જેસીઆઈ ઇન્ડિયાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ અંકુર ઝુનઝુનવાલાએ ભરૂચની મુલાકાત લીધી। જેસીઆઈ વૈશ્વિક સંસ્થાના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટે ગુરુવારે ભરૂચની મુલાકાત કરી ભરૂચ અંકલેશ્વરના જેસીસ પરિવારે ઉત્સાહથી નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ અંકુર ઝુનઝુનવાલાનું પ્રમુખ તૃપ્તિ રાઠોડ અને નિમિષા મોદીના સથવારે સ્વાગત કર્યું। ત્યારબાદ નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ ઝુનઝુનવાલા, ઝોન પ્રેસિડેન્ટ કિંજલ શાહ અને ઝોન મેમ્બર્સ દ્વારા આવનાર प्रोग्रामનું અનાવરણ કરાયું। अंकलेश्वर और भरूच के जो जेसी मेंबर्स हैं उनसे मिलने के लिए आया हुआ हूँ भरूच में। और यहाँ पर मेरा जो टूर है उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं लोगों से, अपने मेंबर्स से मिलूंगा। यहाँ पर क्या गतिविधियाँ जेसीआई के द्वारा हो रही है उनको रिव्यू करेंगे और आगे क्या हो सकती हैं उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। जेसीआई के बारे में अगर आपको एक ब्रीफ में बताऊं तो जेसीआई एक युवाओं का ऑर्गेनाइजेशन है बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40 ईयर्स। ये वो युवा है जो जेसीआई के माध्यम से खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं और बेहतर इंसान खुद को बनाते हुए समाज को एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करते हैं।